सेवा भाया रे समाधेरी परारी तू मारो हारी रे घने धन वेगे तेरा होना हमारी यारी नो पीड़ो हार दायो बदो ना सेवा यारी धारा मारीन खालो पीलो सालो राम घोड़ो की दो विशालो चलो गोरे समाधेरी फरारी तू यारी धर्मणीन खाणो पिणो चालो को चीजू यारी धर्मणीन खाणो पिणो चालो कतमार गराश्या कतमार धोळो धन कतमार 12 किलो तुझा आलो एक बेटा असो जलमे नावच आवता शेवा भाया स्त्रीक मन क्या जलमे नाव गे आव गे हानु खाणो पिणो चालो अबेरी बाई मन क्या खाणो पिणो चालो चीजू वाह बाई मन क्या दशे गाशी आती रहेगी नी मग पूछो मार वहिनी आव सासीस बाई मन क्या आशी आती रहेगी तो खाणो पिणो हार दावच कच नेमका तोन काही हरदारोच बाबा मन केरीऊ बाबा बाबा मन काही हरदारो को निकला बाबा केरीगू ठीक जबा मन बाबा केरी निजू बाबा बाबा म्हणजे देवर मन केरीऊ बाबा बाबा मन काही हरदारो को निकला फक्त आत्रा हरदारोच काळे खेतेर धूड हरदारीच धूड भरी हरदारी खाऊ वाटरो कलावो धूड भरी खाऊ वाटरो कलावो धूड भरी खाऊ वाटरो शाबाश जना मरेन मार वहिनी को वहिनी जेसीपी लगा अनुकनी करे जेसीपी लगे मको वहिनी काळी धूड हरदारीच धूड खाऊ केरीची बाबा तू धूड जर आप खादी तो तार अवलाद जर असो जलमेन आहे एकी वावर एकी क्षेत्र काढे वाळो छे नी छे खाय वाळो छे म्हणजे दुसरो काय हरदाव बेटो आबे महाराज महाराज बाबा बाबा काही हरदाई निकलागो पण डीजल भरी पिऊ वाटरो अवनी रे पण डीजल पिए वाला औलाद कसे की है वाह डीजल सलगान मेल दस डीजल पिए वाला औलाद कसे की है वाह हां अबरा कसे की है बाबा हमार गोरख बियावान भी हो कमी आतो नातरो जुक आवनी जिज्जिग किम गो वाह परमजो तांडो मारो दे ई तांडो मारो छे वाह केरो छे नी देखनी कतरी कतरा मार छे परमजो आओ गोरख भिया परजो मत कतरी कतरा मार छे नी एवढी कतरा लांबे लांबे कानेर सगळे टेन्शन बीड जाय तो हांगली लाग वाह हांगली लागी तो लागी छुटी हांगली आवडी धार निकली वाह का केरो चुम शेवा भाया जलमे नाव गो विजू धनेती धन बितन झारेच धनेती धन बितन झारेच धनेती धन बितन जायला पण जे टाइम आहे प्रिया यारी जगदंबा भीमा नायकेन वचन दिनी थी मधेर तोन बेटा जलमेन दुचुकला तोन तेरे गोली देरी छु पण तारो जे सेवा नामेरो छोरा छ उमार कलागो भक्ती करिया आणि मार भक्तव्य हानु करतानी वचन दिनी थी भीमा नायक वो बातेन
टाळ मेलवतो आणि याडी शेवा भाया येनच केमेलेच जन शेवा भाया नानक्या उमरेर माई रमतू कुदे लागो रमतू कुदे लागो पण बात कस वेगी याडी जगदंबा विचार किती हा याडी जगदंबा काही किती भले केळो बागे वाली ना विचार किती उमरे मा भाई बोल विचार किती मरे मा सेवा भाया नानक्या ती मोठो वे लागो जगे मा बोल आपा जाणो लागो ना कानो लागो रे कानो यारी जगदंबा बलाई लुकडेन लुकडेन बला लेली सोपते मा भाई बो चली जारी सेवा रे कानो चली जारी सेवा रे कानो गौधनेन विचार कर सेवा भावदन भाई बोल क्या प्रेम गौधन नाव सेवा भावदन बोल बोल 3,055 शेवा भायार ओर गडीचं आपण कळजू केरो सोड मारुती भ्या शेवा भायार ओर गडीचं जन सोहरनो कोप्पा शाबाश ई मार म्हणणं बोलचं आ बिहार काही म्हणणं चुवात आणि तमने किय जन सोहरनो कोप्पा बेळवंती तांडा आणि होनाळी तालुका हे सोहरनो कोप्पार मै शेवा भायार जे जडच उ जड गरीच आणि शेवा बाया हा बलदणी लातो हा सोहर्ण खोपा सुरगोंडन खोपा वन हानुच कच अब कर्नाटकेर माई वन सुरणगोंडा खोपा कच हा सुरगोंडन खोपा आणि आपले माई कोपा कोपा हा उज उज आप गुलबर्गाच वन ओडी कर्नाटकेर माई कलबुर्गी कच जस बात साबू आ बिजापूर आपले सामू बिजापूर काचा वन ओडी जो कोण बिजापूर कच जो जेन सोहर्ण कोपा कोपा केरेचा ही जेन बेळवंती तांडा आणि होनाळी तालुका येत सेवा बाहेर ओर गडीच ही मारो म्हणणच आम मारुती पवार आणि किये तमने की अबे महाराज खरोचक न खरोचको पण मन जत्रा जमावत्रा तमने मग केरो छु सज्जनो पण उकत गो ओ होनाळी तालुका भेनोय ए भेनोय बात कळगी ठीक कोते भेनोय येन छोरी का दे रे कोनी हा मालम छ आवली येन छोरी का दे रे कोनी का महाराज मार भेन के दिनी हानु हानु नाचच नी जति मार भेन के दिनी मैं ये लुनी बियाकला मको काई काई गो काई के तू आवकला ये हानु हानु नाचे नाचे हम रे जाए ये हानु नाचे नाचे हम रे जाए अन म नुज रे जाऊ के तानी मार भेन कोनी के दिनी जाबा मार भेन के दिनी कालेन दे दे कुंसी होनी दे दो वाह उन लुनी की लुनी का की का महाराज मालम छ कैसे हाँ का लुनी क्यों अन ई मार कैसे ना मार फुपीर छोरा छु क मार फुपीर छोरा छ मारुती पवार तार फुपीर छोरा वाह जन मार फुपी ज्यादा वेर छ ये बात तार खानदान गाव मोड छ नी रेंडोचित असो बेटा जलमेन लाईच मार यार मार फुपी छु असो बेटा जलमेन लाईच मार फुपी छु मालूम छ बेटा पण हो ना झंडा तो देन लगाडू नी मतो काई काई तोन पवारेली देन लगाडू नी वाह गेलेली शून्यला शून्य कोणी आचो चलो जिजर बात छेनी विजू जय जय आजेच विचार हन वन को रिश्तो कसो जाईने ए आई निवर करतानी दने ती दन बितन जायला वाह नन किस बात कती कती हरदा जावस मन गनी तांडे माई मंगाळो वेचे वाळो आयो पानी नहीं मिलता सामल सामल तांडे माई मंगाळो वेचे वाळो आयो विजू हन मंगाळो वेचे वाळो आतानी तांडेर माई केरो मऊ घ्या मऊ घ्या मऊ मऊ म्हणजे मंगाळो भ्या अब हमार मराठी मऊ कच तमारत ओडी कन्नडीम काही कच को मंगाळ्या हमरे अनु कहनी रे आपण मराठी मऊ कच तुझ केरो दिली रे अब कन्नडीम काही कच को आपले मालम छे नी बराबर मऊ घ्या मऊ मऊ घ्या मऊ
એક માટી લટ પીમેલો સાંભળ બીજું એક માટી લટ પીમેલો અને મંગાળો વેચે આળે કેરો એ કતરાન દેરો જીગલા ઈ મંગાળો વેચે આળે કે લાગો મક લાગો તો ને 500 રૂપિયા ગડા દેરો છું હા મંગાળો વેચે આળો કેરો 500 રૂપિયા ગડા દેરો છું ની પીવાળો કેરો એ 500 રૂપિયા આતરા ભાવ લચકાઈ અને પીવાળ મુંડો ઈગણો આચો કરે ને કરે મારા ઓ દસેક લેલે છે અને લેલે મુંડો ઈગણો આચો કરો દસેક પીલ દે ની હો કેગા ઈબા કેગા એવડી આવું કે એવડી આવું કાઈ હવે માઈ ભરે મારા તાર કોરસે ગોજ કઈ હા દેખની એવડી પીવા છે કે ને કેરોજ બેન હા ઓ પીવા મુંડો ઈગણો કેગા ઈબા अरे हाँ जैसे लेल देनी हो बस तो और आपड़ा जागीरदारी को जो कुकुजू ए ये बोलो जो ये सांजे नए कबई आसो मंगल तो म कहीं तू 500 રૂપિયા દેજી કે ઈરેન કો મંગાળો કત મળે છે વાહ જરા મંગાળો વેચે વાળ કે લાગો બા હાથ મળી નીકળા ઈ જાતો વિસ્તો ખાળિયાર કોંટા નંદીર કોંટા કવાર ઝાડે મળે છે મળે તોન જુડન લઈ જીકાઈ લા નાની તો પાસે લઈ જીકાઈ લા ઈ કે લાગે હે તોન પાસે દે પૈસા પાસે તો રૂની પણ મંગાળો જુડે બિગર રૂની मंगारो जुड़े बिगर रूनी पासियन लूनी परबाती 3 मन क्या सोबत लेल दो ई एकन दूसरे दी अन चालो रेकला मंगालो जुड़े जारा आप गोतो गो सादा न जानो क हानु जायर छे इकलागो 3 4 गिलास पीलो खबकावा हम पजे जावा का मंगालो काटिए तो सहीन क्रिया कला ये 4 5 गिलास खपकाली देन हिजकी कुकेरो मन झाड़े चूनो लागे छे मन झाड़े चूनो लागे छे दी गिलास ज्यादा पीलू छु गाय को दियर जाक 3 पील दो दुल रो ई करो मंगारो जुगलू मंगारो वो टान मंदिर कोंटान चले गए कवार झाड़े प्रिया वही मंगाले वाले पूछो कोनी हूं ई मंगालो सादा छक भूर छ वाह ई आसो गो कवार झाड़े भूर मंगाला बैठे वेरे बड़े बड़े मंगालो ई केन लोग आवड़ा को मंगालो लारो कलान पासेन देरो कलागो मारी तो बड्डो चगला जाऊ कलाउ छ मजा हेन देखरो हेटे थी ई काई करो दोइन केरो तुम हेट थामो म जाऊ छु दसेक आंगार सळगाऊ छु धुवाड़ो करतानी मंगालो जोडन लाऊ छु आबी काई करे निशा माई आंगार सळगायरो डबी हेट फेकेरो न आंगार धुवाड़ो वेरो न पटको आंगार वलाए आंगार वलायरो न माकी उठेरो माकी उटेरो न माकी एनो भिड़ेरो आसो भिड़ी जता जागा छे होते न धरसी मारसरी काई जानू हमार बहनो इनिया जांगिया फिट कोनी र मारसरी पोकलो रखेलो हां मैं लुंगी बीट मेलो पोकलो आसो मंगालो भिड़ो इन उच्चती गच पकड़ी दो डोनका पकड़ी दो आप कहां थे ज्ञानी बाबा पकड़ो जो कौन पकड़ो यान सैन हुयो कोनी उपरेतीज मुतेर शुरू की दो ई उपरेतीज मुतेर शुरू की दो जना हेटेर दिकू केरे पानी नहीं बे मंगालो जुड़ो कोनी जरा गड्डा को फोड़ा करे तारो सतिया न जाए जा जना परलो को केरो बे मंगाले रस रोज पीनी बे पी पसी मांडोन पीदो हाँ पीतो ई को केरो नीवे से मंगालो मीठो लागे छी खारो तामड़ जना लाने को केरो ए वेंडो मंगालो कला माकी चुकन कलागो बेसर में फुलेर पाकली आई छ तू बाजू एगो म पिउ चुक लागो ई बाजू एगो नी पिरो ई को केरो नीवे सासी टामट खारो लागो तरी उ केरो कोनी म मुत्रो छु तोन छोरी दाचा खाम वाह तो न छोरी मळे जाय हमार छोरी मळे ने घणो भाग्य लागे छ वाह निवीजू
हमार चोरी लेन भी भाग्य लागे છે કોની આજ વાત છે વાહ ચોરી તો લચજ લચા પણ કોની બીજું વાયાજ કના કરસ ગો બિચારો આબજ કરો કોની કરેલી સદ્યા જપેપ છું આઈ કુંભ મેળા ચાલુ હા આનંદેર વાત છે છે कोणी खूप आनंदेर વાત છે कसोय दे वाह एक नेमचा हम कर्नाटकेर माई जावाचा हमारे मारुती पवार हमने खूप इज्जत दच हमने समालन भजन लेन चालत हो बापू तसे थांबा बापू याला काही पाणी मानी मागायला का याला पानी नहीं मिलता पानी के लिए सारी रात परेशान तो कोणी हमने खरो खास इज्जत येनच कच हा. संत के प्रेम द्यावा प्रेम घ्यावा प्रेम हा जगाचा इसावा हेन होच ज्यादा हुआ तो देना हाँ कम हुआ तो लेना आणि कम हुआ तो लेना लेना जो सेवा भाया आओ विचार करे लागो वा वा. ढोर जग गौधन चरारो वा वा वा. पण यारी जगदंबा सेवा भयान ढूंढती सेवा भयान केरीच हा. हा ऐसा मा सेवा मारी वदेना ए भगती करला देवी री रे ऐसा मा सेवा मारी वदेना ए भगती करला या रे भगती कराला ए कोणी मानारो देवी रे वादेना मा भगती करून करो ना ए सांभाळाले नी मारी वादेना गौधना चरालो समाना वारे 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 भगती कराला देवे ए यारी खेरीचा सेवा भाना तो ना मानलो मारी वादेना ए कराला भगती तुई रे मारी सारी जगे मना काली सफेरी रे ए भगती करला देवी री रे ए सामा सेवू मारी वादेना वारे वारे वा सेवा भयान यारी जगदंबा केरीच सेवा तू भक्ती कर मार तार जगेर माई नाम करना क्यों तार जगेर माई कीर्ती करना क्यों तार जगेर माई कलागो मार बराबर मंदिर वे जाय पण भक्ती करला भक्ती ज हा भक्ती करलं के तेच यारी जगदंबा केला भक्ती करलं के ते सेवा भया के रोज माथा तू देर केरीची भक्ती करलं के पण सांभाळ एकाई भरोसो तारो दुनिया चा लांदो ए काही भरोसो तारो दुनिया आया दिवाते भला ताणी छोड़ दी से माना अनु बोले लागो उयारी ना ए वारे वारे ए सारा से मारी वादेना ए भगती कराला काही भरोसो लागो तार मग भक्ती करे क्यारीची मग तेर भक्ती करियो पण आधी वाटे प्ले जाणतानी तू छोड दीस आधी वाटे प्ले जाणतानी छोड दीस
तो मज तेर वतरे जायू मार भजना में जाय मग तार भक्ती करूनी हा शेवा भया गौधन लाताणी में भांद आणि गौधन लेताणी में लाताणी भांद तो शेवा भया जो कोण चारो काढे जाव केर सारो मार धोळो धन खाय मार गावडी धन खाय करताणी चारो काढे जाव चारो काढे न शेवा भया चारो काढे जाव पण वात कशी वेगळी हा ही चारो मुंडियां काट पुळिया भांद आणि पुळिया भांडन लाड फेक तो याडी काही किती वर सत्व दिठी ए छोरी पुळियान फेकी बाजून अरे छोरी पुळियान फेकी बाजून मतो मानुनी दारी वाटे ना ए वजी केरीचा सेवा बान वजी लुकशा करू चुतारा शेवा भाया काही कर गावडी सारू धने घोळे दो धोळ धने सारू चाळो चारो काठ पुळिया लार मेल तो याडी जगदंबा पुळियान छोडती जाव शेवा भयान जर जर करना की आत रामाई जर न किदी आत रामाई शेवा भया मार भक्ती न किदो मार भक्ती न सफल न किदो मार भक्ती माई न आयो तो वजी कला जर जर करना कुचू तरी शेवा भया मान रो कोणी मान रोज शेवा भया मान रो कोणी जना काही किदी शेवा भया मानरो कोणी जना हा धोळो धन सुद्धा याडी जगदंबा धोळो धन सुद्धा शेवा भया वेते वतराज 3755 गौधन सरार शेवा भया जे गावडीन शेन टोटल गावडीन मारना की महाराज टोटल गावडीन मारेर बाद एवढी भाळा भाई जेन आपण सेवा हपा बदू पुरा भाळा असे 4 भाई लारेर वेते जे भाईन सुद्धा जर जर करण मेलदिनी आणि शेवा भया तरी मानरो कोणी या तुम्हार गावडीन मारी तो काही मार घरेन कंगाल करण मेलदिनी तो काही मतार भक्ती करे वाळो काव करे वाळो तो शेवटी सेवा भया मानो कोणी याडी जना हा इखन काही किती धने केलो याडी जगदंबान अकराल विकराल रूपले ताणी आईच वरे कन भाई बोल म्हणजे काही किती आकाश पाताळ किती जगमानो आकाश पाताळ किती घमानो एक मुंडो धरती मेलन उपरे जो ताळ जो कोळनी दी आकाशे ना भाई बोल भायाना बगीचा करो मोठी भायाना बगीचा करो अत्रा जो वाते ती तू मान रोखोनी कलागो शेतोन जर जर करण मेलरीची तरी तू मान रोखोनी तू शे जर जर करेर बाद सुद्धा तू मान रोखोनी तो शेवटेरो रूप याडी जगदंबा लिधी विजू आणि धरतीरो रूप करतानी असो मुंडो जेन विकराल रूप लिधी विकराल रूप लिधी एक मुंडो जो कोण याडी धरतीनी मेलदिनी आणि उपरे जो पाताळ जेन आपण ताळो केरेचा वो आकाशेन काढ दिनी आकाशेन काढ आवडा अकराल विकराल रूप लेतानी याडी जगदंबा शेवा भायार कन आते ते 7 शेवा भायान चक्कर आवगी शेवा भाया चक्कर खालेन पडगो चक्कर खालेन पडे ते 7 शेवा भाया हा येन के लागो याडी जगदंबा उठ शेऊ उठ 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 कलागो तो मन भक्ती देरच तो माननो लागी येनच केमेलेच विजू अब आपनो भेनोई बोलस मुंडिया गाताणी हो बोलिए बोलिए भेनोई बोले आलो छ अब आपण भेनोई चीजू भेनोई भेन दिनेच गुंजे रांगा का जागा बुकिंग कोणी केरोच नाही कमाले रोज जो हानु कोणी केरो ज्यादा लेवाळोच किस नाही अब मळीए जनार वातेच रांगांगच भेनोई करतो ऊपर फुला तो हिंड रोजी हानु शे ऊपर कोणी फुला रो मग नानकीस वाच त्याने कुग खबरदार खतरी वातेच हानु कोणी कुक काय अक्कनी बापू
कधी पण कधी ती नारळ फोडू છું पंचांगण काढू છું कोणी कोणी वदन कस वाते की मला कस हा मार मामार घरे कन मार भजन र तांडे माई हा वास्तुक शांती र हा અને માર મામાર ઘરે કન ભજન ર कोणी रेऊच करत आहेत दितीन दने આ ભજન ર માર 12 વાગે 3 ઘંટા ભજન માં બોલ લીધો वाह અને માર મામા કે લાગો મહારાજ કલા આપકત જાયची आपण घर सोय ना हा आतच सोजो कला वाह आप देखनी मार नाना सुतरो बार बार मार नानी अभी मार सगो मामा है ना आवनी आवनी ई मार ढोलकी जाळो सगो मामा मार मामी नानी सुती घरे अब हम जातानी आडो पड़ गए हा आडो पड़ गए मार नाना तू करी मारो हा અને માર નાની કેરો हा ए आ मार नानी केरो मार नाना हा म्हणजे येर बाप येर याडी केरो हा केरो का गेलो नी अजय केरो हा ए आ ना मार नानी के सोनी याडी कला वाह रातेर दिवाज रे चन काही ताल लगा रोज आवली कोणी है वाह मन विचार रोज कला याडी ये याडी याडी कलागो एक वाजता कशेरी विचार आरो कला आवनी ठंडी लागरीत कलागो मासळी लियायची कला कोण तर ती बाटी खाले सुतो सोनी कला आ भिंगरी ने घर घर घोर रोजी कलागो कोणी है मन विचार रोज कला कशेरी विचाराय बाब नाही रे नको काय वेगी काय कनी काय यागो तो ना काय अगो कोणी है हा मन माळा फरेज कला जना मार नानी की ले याडी आओ सब जरा बाल भजना तानी सुतेज कला को सोय दे तू माळा वाह. माळा फरेज कशे रे माळा कोणी है वाह मन विचार रोज कला जना कशे? मार नानी की कशे वाह मैं विचार करो छु ठंडी रो दाड़ो छ जेर घरे हम गोदड़ी कोनी भी है और कुवे रो ये कर के रेज कला वाह जना मार नानी उठन मार नाना देखी तो दोई खरिया बाहर निकल रे हा यार ये या हा तो एन फाटलो दुसिया जेतीज के तो हिंडरोज कला गई जेती मार भेणो के रोज भेणो हे हा हां हमार भेण फाटली कोणी आच वाच सुंदर भजन मग कर्नाटकेर लोक हमारे में यादो मग का तुमने मारो दिव्यान काको मग मारो दिव्या वाह आसला सुंदर भजन बोलो म्हणजे तमार शब्द कळणो हमारे में घणो कठीण छ आवनी आणि हमार शब्द तमार माई कळणो हमने कठीण म्हणजे का तुम होते ती आन हमारे माई बोलो छो भजन वाह आत्रा आनंदेर वाचा आत्रा पब्लिक हासन भजन बोलारे जो तुम्ही किंमत छ जेरमाईची किंमत छ मग का केलो जाणू तुमने ना हा म्हणजे कधी कधी तमार भाषा हमार सामू कळे नाही तरी भी लोक जो कोण चाले द बोले द भजन करण करायचे कधीतरी सोहाभिमान लागेच बाबा येणच लागेच दुसरं काही छे नाही वाह हा अकराळ विकराळ रूप देतानी याडी जगदंबा वाह शेवा भायान भक्ती देरीच ना शेवा भाया केरोज माताजी मतार भक्ती करूच काही हरकत छे वाह, वाह, नाही वाह, तू वाह. मानरीच कोणी हा मतार भक्ती करूच को लागो तू मन मानरीच कोणी पण मार गौधन जत्रा मारीची मत्रा मार गौधने जीवतो कर मार ई आत्रा लुक्षाण कितीची हे लुक्षाणेन पहिलो भरती कर वाह. जर मतार भक्ती करूचून भक्ती कीदो तो आ शेवा भाया वजी वचन લીધો ભક્તિ કીધો તો વાહ મ ખેલે વાળો છે વાહ. મ ધુજે વાળો છે વાહ. માર મુંડેર માહિતી શબ્દ ચલો ગો વાહ. उ शब्द फेल न वेई जाय मार मुंडेर माहिती आवाज जरी मध्ये दिनो उ आवाज फेल न जाई जाय वाह. अनु शेवा भाया वचन लेल दो मन नाडाई जरी दिनो लिंबुई जरी दे दिनो उ पाक वे जाय करतानी शेवा भाया याडी जगदंबा कंती वचन लेल दो वाह, वाह, आणि वाह. याडी जगदंबार भक्ती करे लागो भक्ती करे आहा गोया याडी जगदंबार भक्ती करे लागो विजू येनच कच आ बेटा असो मागलो आ संत के शुद्ध बीजाच्या पोटी फळे रसाळ गोमटी फळे रसाळ गोमटी आंबट चिंबटच्या पोटी जलमे चोटान चोटीक लागो शुद्ध बीज लागस शुद्ध बीज शुद्ध बीज लागस शुद्ध बीज लाग असे लाल जलमे ना असे लाल जलमे नावचं शुद्ध बीजे शुद्ध बीज लागे तो आओ रामराव बापू श्री जलमे नावचं वाह आबाई महाराज भकमसरे जगीर माई कमरा बघा संत जगीर माई दिव यांचं लगे फक्त एक शेवा भाया वाह आणि तमार हमार गोरो माटीरो भगवान जैन तपस्वी रामराव महाराज कच वर्षरी को देव तमने हमने देखेन मळे वाळो छेनी मळे नी मळे वसो भगवान तमने हमने देखेन मळे वाळो छेनी रामराव बापून आज लोक चलो गए आ जना येतो जना लोक विचार किदे कोणी पण आज चलो गो जना आपण विचार कर रे छा आ वसो भगवान तमने नामने देखेन मळे बजा आबेर महाराज भक्कम से पुंगी बजावा वाह पुंगी बजान राते 12-1 वाजता दोपेरेशी आवच वाह शेलो खेतारीन चले गेतो डोगरी डोगरी बेटर जना पुंगी बजावच वाह वाह अन पुंगी बजान कचवो तुझ्या घरामध्ये गबाई काही वांदर पैदा वेगोची रे ए तोन काही केलो छो थोडा उचतो ले बुगा
કોની તમ માંગો તમને દસલો વાહ म्हणजे તમારે પૂંગી વસ બાજરી છે આ તું માંગે નહીં લગાડ દે માંગू का लाज वाटी कोण केर मागे तुला दोन मुलं हाय ग बाईये या वाह तोंडी बेटा છે હા પછી આશે મહારાજ ભકમ છે બેના बकम बकम भाटा हेट मारा પૂંગી વજાવા आ તાણે ભીંડેવા हिंडेवा પણ રામરાવ બાપુ શ્રી કો તોલ आ રામરાવ બાપુ શ્રી કો બોલ वाह 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 તમને હમને વર્ણન કે નિવેવાળો છે ને आहा આસો રામ રામ મહારાજ તમારા હમારા માહિતી વેન ચલોગો સજ્જનો તમારા હમારા માહિતી વેન ચલોગો કરતાની સાધુ સંત પરમાત્મા કે શનોક્ષની હાચી કરાવવા વિચાર वाह 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 હા તરાવી આ પાર બહુ સિંધુ आवा મ કા કેરો છું કરતાની સે મળી જાય હા પણ યારીને કુછ બેટા આસો માંગ માંગ, માંગ, સુખ મળ જાય ચારી વાતેરો સુખ મળ જાય ચારી વાતેરો પ્રેમ મળેની આરી બાપેરો પ્રેમ મળેની मारियारी बातेरो प्रेम मारेनी શબા मारियारी बातेरो સુખ મળ જાય ચારી વાતેરો રે સુખ મળ જાય ચારી વાતેરો પ્રેમ મળેની मारियारी बातेरो प्रेम मारेनी શબા मारियारी बातेरो प्रेम मारेनी मारियारी बातेरो भराई सवारी सवारी रो बेटा दूध भराई हाँ हमारे हाँ विशाल राठोड बेटो भजने माँ विशाल राठोड बेटो भजने माँ 100 रुपया दिनो बहुमान अरे बापे श्री को बाप चल जाए हमारे विशाल राठोड इंदुर सामती हमने 101 रुपया बहुमान छ खरो खास तमने हमने न आज हमारे नगरी माहिती हमारे बापू श्री को आत्मा चलोगो 1 वर्ष धन वेगे अरे यारी श्री की आत्मा चल जाए बस यारी यानी बाप तमने हमने मळे नी करतानी अभय महाराज रो संदेश अभय महाराज री हाँ हाँ सुख मळा जाय चारी वातेरो रे सुख मळा जाय चारी वातेरो प्रेम माळे माळेनियारी बापेरो प्रेम माळेनी शाबा माळेनियारी बापेरो प्रेम माळेनी माळेनियारी बापेरो अरे पाची भेन विचार किती मने मा एक वर्ष धन वेगे बापेना बापेला शाबा एक वरात धन बोलो वेगे बापेला चले दो एक वरात धन वेगे बापेला हमारे भजने पर हाँ संजय हमारे संजय पवार बराबर हमारे संजय पवार खरो थांब रे थांब हानुक संजय वैजनाथ पवार हाँ संजय हाँ हटाए कोणी वाजा माई संदेश संजय हाँ संजय वैजनाथ हॅलो पवार इंदुर सामती खरो खास बापेर कवी बिल्म लेणो करतानी हमने न 101 रुपया बहुमान छ हमारे संग्राम राठोड सर उदगीर इंदुर सामती हमने ने 51 रुपया बहुमान सजेर बदल धन्यवाद धन्यवाद का केरो छु तमने न खरो खास बापे श्री को मनमा माया मन किया अरे बाप का केरो छु खांदे पवटायो बाप शाळा शिकायो
कर पिया बांधदारी मेलो बेटा रे सारू पिसा जतन रकारो बोलो तारे दारू पीता कर खारो देखो वारे वाह तारे दारू पीता कर खारो सुका मला जाय चारी वातेरो रे सुका मला जाय चारी वातेरो प्रेम माळे हरी हरी भातेरो प्रेम माळे वारे वाह हरी हरी भातेरो प्रेम माळे हरी हरी भातेरो તમને એક વાત કે જાઉં છું મ વાહ કા કેરો છું મ સુખ મળે જાય ચારી વાતેરો પણ હા પ્રેમ મળે ની યારી બાપ યારી યારી यानी बाप બાપ આપ તમારા હમાર ઘરેર માં જતે લગસ તો આપણે ખંબીર વાટ છે યારી યારી બાપ यारी यानी बाप આપણે એને પોસે આપણે પોસે યારી યારી બાપ यारी यानी बाप આપણે સાર કમાય આપણે સારું કમાય યારી યારી બાપ यारी यानी बाप હા લબાડ કોની કેરો આપણે શાળા શીખાય આપણે શાળા શીખાય હા यारी यानी बाप બાપ આપણે સારું આવડા કષ્ટ કીધે પ્રભાતી 4 વાજતા ઉઠું છું મ 4 વાગતા પ્રભાતી 4 વાજતા ઉઠું છું કશે 5:15 વાજતા હાંગોળી વછ માર વાહ 5:15 વાજતા હાંગોળી કરી લીધો ઠંડે જ પાણી થી કરી લો આ ઠંડે દીકરી ને તાતે દીકરી વાહ તારું કઈ ચાલ જાસ મય કેવો લાગે છે ની વાત કેતી કુંજે પાણી થી કરે બા ઠીક છે બા જાસ્મીલ પાણી થી કરે ચાલ છોડ 4 વાજતા ઉઠું છું 5:15 વાજતા હાંગોળી વછ માર આ વચ્ચે વચ્ચે 5:15 વાજતા હાંગોળી કરી લીધો કરી લીધો એક લોટા પાણી તુલસી નાખ દઉં છું એક લોટા પાણી તુલસી નાખ એક લોટા પાણી તુલસી નાખું છું तुलसी वदरी लिंबियावड़ी एगीस आपका झोका बांधे थे आम पंचमी ए नारळे झाडी आवडी एगीस बा अतेर तुळशी आवडी कद करीस बिचारी पण खरोच केरो शिकतो घरवाचरी तार दररोज एक लोटा श्री बापू हा एक लोटा पाणी तुळसीन घालू છું आ માર બાપ સુતો ઈવી गोदरी पकडन खेचच उडबा गोबर नाक आयती गुण घाल द्यावळो ખેચુની વીજુ अरे द भडा ए अरे મારી આડી સુતી ઈવી हा तरी वटाडच कोणी? जागा झाडे કોની अरे महाराज लोक घरे मत भारी वेला पड याडी बापेन धोके बिगर बाटी खावनी हा सांज बी सांज बी हात मुंडो धोयो दोयो देव दर्शन कीधो याडी बापेन धोको याडी बापेन धोको जेरबादेम जेवण करत जेर बाप देम जेवण करू છું महाराज याडी बाप कती पामण चले गो तो भूकोच बेटरो जू भाटा पकडान माळिया बेटो हे जीव वाय ओदून धोकी जेवण करी गच्च भाटा कोणी पकड कोणी कोणी आवी काही कच अरे द बडा पण लबाड कोणी मार बाप मारला राज 18 वर्ष वेगे म्हण हा जनाती मार बाप मार सोबत सोबत आबे ताव दोयमा बेटा मरे कोणती ताव मरे नी देशर काळो लिकळे नी हानु छे वीज हा करो खास याडी बापेर सेवा करणो कोणी कोणी सेवाम च महाराज करन टकाटक छनी करो हा सेवाम छनी सेवाम चुकर सेवाम सगळ्यान डबल मजलार घरच बराबर 7-8 प्लाटेच बराबर 10-12 एकर खेत छ बराबर खेते वावडीच बराबर घर खुटा बी एक गावडीच शेवाम सकर सेवाम चुकर शेवाम सगळ्यांना पहिले पॅन्ट पेरतो तो आप धोती पेरो हाव कपडा छ हाव कोट छ हाव दस्ती छ हाव देखनी हातेम घडी छ हाव आज आमदार लेवले पायमुजा नाक मेलोत मारा हाव शेवाम सगर सेवाम चुकर नानक्या सो आमदार दकारो हाव आ शेवाम सगर सेवाम चुकर ऊचे ती टकाटक छ राईट माहिती चटी फाटी जुगो मन एक लेने मालम छरा काय राईट करीस भेडा तू मनिकत माले आवतो बापू खरंच वाच सगळं घर वाच काय मनिकत माले आवतो हा 4-5 दिन रेटा पण माळेगाम कार्यक्रम नाही तर हा खाळ्या भांगोळी किदे धनमान तारा दकारे बोरे झाडे सुकाय ना तू अब तार तरी नानक्या नानकी छद्र 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 वेरेच हा. नानक्या आवडा आवडा हाणू मस्त आंगळीने या छद्र ए तार मामार तो अनु चंद्र भागा दिवे इच्छारी गोलगप्पा कोणी? अप्पा डब्बा चब्बा तीनदा खतम कोणी सेवा करो वा खरो खास याडी बापे आवडा देव जगेम छे नी जय जय रे जय बाप कचा बेटा मारो शाळा शिकलो याडी कच बेटा मारो मोटो साहेब वेळो भाई कच विरा मारो नाळीन खाळो बेन कच भाई मारो मनना भूलणो घरेरी बाई कच
सेन दूर करणो मन लेल्याची सिटी मकाळो. अत्रा फरक पडे चीजो. वाह वाया करामत काही कुंवारे मरा काही बापू. अत्रा फरक પડે છે. વાહ તમાર બોડી તમાર સેવા કરે છે પણ માર સાંભળો. હા મહારાજેર વાત સાંભળો. નવીન નવીન છોરાન વાયાકરણ લઈ આઈ તો મહારાજેર સાંભળો. તો બોડી ને એક જ વાત કહે. એક જ કહો બેટા બેટા વટા પર હરો લીકળ તાર બાપે ઘર વાપીસ કુલ્લર માથે મેલ દેરો. હાનું ઘેર છે ને હા માર વાત એક જ સાંભળો. એર વાત સાંભળો. તમાર ઘર એકી જાગે રે ની કાકે ઈ જાગે છે ઈ. કોની કોની માર મકા કેરો છે. અરે તો ભડા આપણ જાગે છે તો નું કઈ જાગે પ્રકાડિયા. એ હા હાનું છે ની વાહ માર વાત કા સાંભળો કેરો છે આ. હા મ તમને કે દીનો મ તમાર તમાથી મોટો છે મ તમાર બેઠા છું. હા તમારી અડી બાપ છો મ તમને કો કો કા કેરો છું મ એક જ વાત બોડી સાસુ બોડી ને કે દેણો. કે દેરો. નવીન નવીન લઈ આઈ વળાન હા વળાન લાય ભા 7-8 દન વે દેરો. 7-8 દિન વે દેરો. અને સાસુ બોડી ને કે દેણો. કે દેરો બેટા બેટા ઈરે ઘર તારો ઘર તાર ખેત તાર ખેત તાર પલાટ તાર પલાટ તાર હા ઘર તારો ઘર તારો ખેત તાર ખેત તાર પલાટ તાર પલાટ તાર ગાવડી તાર ભેસી તાર ભેસી તાર બળદ તાર બળદ તાર છેડી તાર છેળી તાર બકરા તાર બકરા તાર મિની તાર લેવલ આ રીત ની આ રે કેલા રે એ જાતું જ કવા કુકડી તાર વાહ હામ ડોકરી ડોકરા તાર તાર માર છોરાઈ તારો તારો તુઈ કર કર અને હામને ની કરણ ગાલ ઘાલ આલ માર ગળેર ચાબી આજેથી હા દોમત એ તીકાર કઈ વાત સાંભળ આલે માર ગળે જાબી આ બેર બોડી ચક માયના વાટ લગા દેરીસ. કોની લગા રે હા કોની લગાડી તોન કઈ માલે યાર ખટલો 3 ભોગોની વાટ લગા મિલી ઢોલકીઓ જાળે વિચાર લો નાથ મુંડેબ છે એ કાલ તવા વાટ લગાડી દે પકડી દે આવી સ્પોટે પાડું લવાર બોલ રોજ સ્પોટે પકડ્યાલું તવા લવાર બોલ રોજ લગાઈ ને વિશ્વાસમ ફલદાયક કશેર મરે વિશ્વાસ કે ના વિશ્વાસમ ફલના હા કે દો તમ કશેર કેદા તમાર બોડી તમાર માં વેલા પાડીએ તો દેખ હા દેખો દેખો તમ જર ગળેન ચાબી રખાડી તમારો જ ખરો ગળે ચાબી રકાડ્યો તો બચ્યો એ તો ઓઈ બાટિયારી તો ગઈ ત્યાં આય એક ની એક ડોકરી ગળેન ચાબી રખાડે દેઈ જ ની સંદુક ને કલપ લાગી લાગી નો માય કઈ સંદુક કેમ હા સંદુક હા તેલે કેટલી સંદુકે ટોપરો સંદુકે શેંગદાણા સંદુકે મસાલો સંદુકે ખારા સંદુકે આંદ વાચો સંદુકે બલા સંદુકે ટોપરો સંદુકે હળદ સંદુકે તવા સંદુકે તવા ખાલી ની ચા પેર કોપ સંદુકે તોન કઈ માલા વેંડો સટા કાટે જાનો લઈ જાવ તીકા આ ની ખાલી ની કે સંદુકે કના ગાલે તો એ હાનું છે ની હા સે સંદુક કેમ વાહ હાનું જર તું કીધી આવો પજવંતુર શાળા ભરાસ કે ના માલમ કના મારા ડોકરી ડોકરાન સાંજ બાટી ઘાલ દીની હા ડોકરી ડોકરાન સાંજ બાટી ઘાલ દીની વાહ અને ડોકરી ડોકરાન બાટી ઘાલેર બાદ વાહ એંદુર માહિતી કવા લાગી હા શાળા શરૂ હા म्हणजे તારવા એવો તો હાનું ઘુસડું કરો છો એ બીજું માં પ્રેમ કોની કેરો માં અરે દે ભડા માર મામા કેરો મને હા માર ઢોલકી જાળો મામા કો માર મામા નવીન નવીન સગાઈ વેગી હા નવીન નવીન મીના 3-4 મહિના વે દીનો ને માર મામા માર મામીન પૂછો હા માર મામા માર મામીન કેરો વાહ સુબાંગી મને કઈ દે કરો છે તું એ સુબાંગી સુબાંગી થામ રે મારી આડી બાપ ઘરદાર તોન પસંદ આરો છે કે ઈ તો કેવો લાગી થામ રે હા મારી આડી બાપ ઘરદાર તોન પસંદ આરે છે કે જના માર મામી કુકેરી કસ વાહ ભીતે સામો મુંડો કર સાવા કુરોરી કજુ ખના વજન ખના વજન વાહ એમાં સામ દેખ રે તું એવડી દેખરી તાર સાત બરા ખોલ રોજ ખના વજન તારી આડી ચાબી ગોકી ગોકી રસ વાહ તેલે કેટલી ટોપરો સિગ્નલ માપે મુપે દસ દચ એ ઘરે માઈ મતો રેન કટાળગી આ રોતી રોતી ભાઈ મને કે ના કેમ શેમ્બુડો આવ હા આવતા આવતા હા શેમ્બુડો કુકાડો જુમાલમ શેમ્બુડા આવે આ શેમ્બુડો આવ જન કુકાડો હા ખના વજન સિગ્નલ છે ઈ ભેના
का केलं चुम का याडी बाप त्याला कस आ, कती जायर गरज छेनी रे आहा. याडी बाप याडी जगदंबा शेवा भया धर्मणी माता वाह ऊ शेवा लाल वासो जलमेन मांगी मांगी शेवा भया असो जलमेन मांगी वाह आज याडी धर्मणी रो नाम भीमा नायके रो नाम गोरो माटी रो नाम वाह आज जगेर माई छ छे. आज हम कर्नाटकेन जावाचा तो लबाड कोणी केरो एक एक यात्रा न कोटी कोटी रुपया लगावच वाह दीदी तीन तीन गावण्या बलान ताणी जगोळ भंडारो म्हणजे यात्रा करस वाह आसो सेवा भया जगेर माई नामा थाणी वाह, तेने वाह. सेवा भया केरेचा मग का केरो छु करतानी तमने वंदन करू छु जते लग शाडी आणि बापच वाह कर सेवा याडी आणि बापेरी रे कर सेवा याडी आणि बापेरी रे वाया करण वे गोरे बाई याडी बापे रोकी गोरे आपला अरे वा कर सेवा याडी आणि बापेरी रे कर सेवा अरे याडी आणि बापेरी रे बहुत बढ़िया अरे नवमीना नवदन पेटे मगाली नाडी रोतो न दूध भराई आंगळी पकडतो ना दुनिया बताई जागा झाड तू सारी डोळी हलाई रे बोलो कर सेवा याडी आणि बापेरी रे कर सेवा अरे याडी आणि बापेरी रे ओहा कर सेवा याडी आणि बापेरी रे वाया करण वेगो बैमा करतानी सजनो साधु संत के गेले ते दिवस राहिले ते आठवणी आज हमारे नगरी माहिती हमारे प्रभु बापू चलोगो करो खास प्रथम पुण्यतिथि पर हमारे छोटा मारुती आणि हमारे गोरखनाथ बिहा आणि वर मंडळी सुंदर असो कार्यक्रम करी आणि तम सुंदर असो बेठे वेरेचो अरे 8 वाजता ती भजन चालगोच आपण जनाती तम बेठे वेरेचो पहिलो हम आया हमन भजने शुरुआत की दे हमार मारुती बिहा जेवण की दो पजवर जेवण वेर बाद पजू भजने शुरुआत की दो हम जेवण की दे म्हणजे खरो खास कसोच ये जीवनेन कधीतरी प्रेम दे सारू ये जीवनेन कधीतरी कार्य ले सारू भगवानेर भजनच करतानी सजनो माते लगेच बोलो बोलता बोलता शब्द वेगीत मागते क्षमा मागू छु काही चूक बोली वेगी क्षमा मागतानी मग मारे कार्यक्रमे ना थांबू छु आजो आणि दयाळू भजने मा आजो रे सेवा भाया भाया परमाचार्य वादायो एकाय आए वाय तारो समाज आगतो न मारो मारो सेवा भाया भायो परमाचार्य एका तारे आए आए जायरी खबर ले सेवा भाया भायो परमाचार्य